भागवत कथा कहमा आहे सुन सुन सुज्ञान देई करी मन भागवत कथा है तो कर हे श्रवण आज्ञा पचरे छे श्रवण करी करी के मुक्ति पाइथिले बिना पूजा पेट करी करी केवल श्रवण करी करी सुनी करी आहे सुन सुन सुज्ञान देई करी मन भागवत कथा है तो कर हे श्रवण भागवत कथा देहु कर्णरे शुणिब आगो अशेष पातक तार दहन होइब बंध्या होइथिले नणी पुत्र जन्म हेब भागवत कथा कर्णरे शुणिले हो कर्णरे शुणिले हरिवंश कथा कर्णरे शुणिले मा कर्णरे शुणिले दुख होइब तुम सन्तान मन देई सुन भागवत कथा कर श्रवण कथाके मन देई सुन पंच पांडव अर्जुनंकर नाती हेले राजा परीक्षित परीक्षित को पंच पांडव सब राज्य भार संपी देले आ से स्वर्ग के गले तो दिने राजा परीक्षित बुलवा पई अरण्य के जाई द्वापर युग सरी जाउछे आ यारे कली युग ढुकी आछे जे कली पुरुष परीक्षित को अटकाला परीक्षित महाराज क्या है यहाँ दे तो द्वापर युग सरू छे ना 2027 रे हमर सरपंच इलेक्शन हवा ना तमर पावर गला एबे आसन छाना मई नहीं नहीं परीक्षित राजा का मैंने मुदिबार पर्यंत अन्य अत्याचार कली पुरुष करि दे पारे जदी पारो नेला दही थके बोली तो कली पुरुष कांदी कांदी को राजा परीक्षित को चारटा जगह मांगला किन किन जगह चारटा जगह राजा परीक्षित ए प्रभु मई तो आसी गनी ना आसला लोग रे मई फिरि जासी केन तोरा कोठा मको जगह खने जगह ठीक अछि ये तो चारटा जगह दे तीन जगह रे अपहरण चलबा से जगह रे तीर हो तीन जगह रे मद मांस खाउती से जगह रे तीर हो तीन जगह रे चोरी हारी होतीबा से जगह रे रहबो तीन जगह रे जुआ खेलतीबा से जगह रे रहबो ये चारटा जगह ती निहाती हमरे गली झगड़ा हेती आज्ञा ई जगह ने तो प्रभु मई चार जुगन न छै चार जगह के छाड़ी करी आर एक्स्ट्रा जगह उठे दियो आउ गुटे जगह ठीक अछि तीन जगह रे सुवर्ण रहबा सुवर्ण अर्थ हला सोना गहन रहबा से जगह रे तीर हो ठीक अछि नुआ जगह पाई गला परीक्षित राजा ठारू कली पुरुष राजा तो परीक्षित महाराजा लोक सुवर्ण मुकुट पिंधि से सुवर्ण मुकुट रे आसिक बस्ता बांधि तो राजा मोती भ्रष्ट हो गला कली पुरुष जे मुंडरे बस्ता बांधि तो राजा अन्य अत्याचार काम कले गोटे ज्ञानी ऋषि के बसिक तपस्या कला समय परीक्षित राजा गोटे मला शांति ऋषि गोला रे बांधि देले क्रोध ही गले ऋषि पुआ अभिशाप देले आदि ठारू 7 दिन पर तोर मृत्यु ही सर्प कारण जा तो राजा परीक्षित 7 दिन पर मृत्यु हेबार थिला तो से मृत्यु रक्षा पाइबा पई सुक मुनि पास के जाइछन आगो सुक मुनि कहउछन्ते सुन परीक्षित तो आगे कहबी कृष्ण लीलार चरित्र उते पाखे बसाले सुक मुनि और परीक्षित राजा के कृष्णंकर कथा सुनछन मातर गाती तो कॉल कॉल के आगो सुक मुनि कहउछन्ते सुन परीक्षित तो आगे कहबी कृष्ण लीलार चरित्र आगो भाद्रव मास जे देखो अष्टमी दिन मखा नक्षत्र रे कृष्ण होइले जन्म रात्र पिता वसुदेव गोप तुले जानो आगो तंबा खटपरा रे वसुदेव तिरे मा वसुदेव तिरे तंबा खटपरा रे वसुदेव तिरे हो वसुदेव तिरे कृष्ण गोप कृष्ण देव मन सुना है जन हरिवंश कथा कर प्रमाण
लाली लाली चुनरी वाली को सीता संग पुत्री ले लेना नवरात मैया जी के करने ओ सिंगारी नवरात मैया जी के करने ओ सिंगारी পরীক্ষিত রাজা 7 দিন পরে তাঙ্কর মৃত্যু থিলা কিন্তু সুকমুনি পাশকে চাই গলে আর 7 দিন পর্যন্ত কৃষ্ণঙ্কর কথা শ্রবণ শুনিଥିଲେ শুনি করি ভাগবত সেটা শুনিଥିଲେ সেটা হেতিলা শ্রীমদ ভাগবত তো আজ্ঞা কাଣା কহিଥିଲେ শ্রবণ করি করি কে তরি গলে বলে নিজে आज्ञा परीक्षित महाराज পরীক্ষিত মহারাজা সুকমুনি ঠাରୁ শ্রবণ করি করি সেই তরিଥିଲେ से बंधु को मध्य हमारे कला संस्कृति अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद जय कला ननिलो चलो यहाँ दे घर के दिमा तुम दादा आसपास समय हेला न ई पिला ढोलिया पिला আমার জানকে মুক্তির প্রিয়া মুক্তির ঢোলিয়া আজ্ঞা কলার সম্মানে 50-50 দেইছন তাঙ্কো আমার অনুষ্ঠান তরফরে বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ জয় কলা মা জগজ্জননী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তাঙ্ক গৃহরে সদা সর্বদা বিরাজমান করতান্ত নব তাঙ্ক নবগড়া পিলা শান্তি রাখন্ত তাঙ্কর গে দামুর ছেল মেড়া কুকুরা চামড়া চাষ বাস পনি পরিবা কীট পতঙ্গ সমস্ত কুশলে থান্ত बोल आनंद हरि मैं घर के दोस्त दिलम तमर ताके तमर दादा आसी थे मोर दादा तोर बहुर पछे पछे थीबू तोर बहु जाना कोले भी मते आसबु आर कहबू कह ए मम्मो कते कंदा तोर दादा उल्टा कथा कहती क्या बोलती गो हमर भीतर के ने शंभू जेंटा भी मोर गाड़सा बेले तू चोरता एक ने जाना देखे बिचोरे नहीं जास আমি মাঙ্গি পছে কাছি গো कि मनर को बाटो होए गो मनर को बाटो कि मनर को बाटो देइछे खुली मोर मनर राजा मोर निनी दादा मोर प्राणनाथ रे बोली कि मनर कबाट হয় গো মনর কबाट মনর কबाट হয় গো মনর কबाट মনর কबाट দেইছে শুনি মোর মনর রাজা বলি দাদা प्राणो ना खाए रे बोली क्या ना शंभु कटा बालक अंगरु अष्ट रोगी चतुर्थ व्याधि सब खंडन हो माँ सरस्वती विद्या बुद्धि प्रवीण करंतु माँ आयुष देवी 120 वर्ष परमाय करंतु श्री माँ जगत जननी दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गा छत्र आड़िक रखितंतु बोला आनंद कवार हरि बोल दिन बेलिया मुई देखु सपन मोर पराणा धन हते कबाट देइछे ओले मोर के मनर कबाट मनर कबाट देइछे मोर दादा
ରଶ୍ମିତା ହେଇଥିବେ ରାଉତମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରୁ 20 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆର ମଦ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ବୁଝାଇ ଦେବ। ମଦ ପିଉଥିବେ ଆରେ ଭାଗବତ ବି କବି ଲେଖିଲେ ମଦ ପିଏ ମହାଜ୍ଞାନୀ আর উল্লি দেখি দেখা জানি মধুয়া নেই জানে ভল মন সুখর দুঃখর এ মা মদ নুহে ভাই ছোটিয়া নিশা পানি নাই দিয়া সবু পয়সা হ্যাঁ। হা 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 হো হট চমট হো গুণিয়া করিছি মন্তর হ্যাঁ। ঠো ঠো হই হসুছি কান্দুছি সাতকু বলুছি সতর মদ নুহে ভাই ছোটিয়া নিশা টানি নেই দিব সবু পয়সা ଆଜିକାଲି ତ ମଦ କେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ହଁ। କିନ୍ତୁ ମଦଟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା। মদ সর্বপ্রথমরে কিଏ ପିଇଥିଲେ ହୁଁ। আমার গাଁ ଯେତେବେଳେ ମହିଷାସୁରକେ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗା ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଥିଲା ମହିଷାସୁର ଯେ ଜଣେ ବିଭୀଷଣ ନାରୀ ହସ୍ତରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା। ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ ଦୁର୍ଗା ମାରିଦେବେ ତ ମହିଷାସୁରକୁ ମାରି ନି ପାରୁଛି ସ୍ୱର୍ଗ ବାଣୀ ହେଲା ଦୁର୍ଗାକୁ ଯେ ମା ଦୁର୍ଗା ତୁମେ ଯଦି ଏ ଶାଢୀ ଫଟା ଖୋଲିକରି ଉଲଗ୍ନ ହେବ ତମର ଉଲଗ୍ନ ବେଶକେ ଦେଖିଲେ ଏକା ମହିଷାସୁର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ମହିଷାସୁର ତାର ବଳ ପୁରା କ୍ଷୟ ହେଇଯିବା। ବେଲେ ତମେ ମାରି ପାରବ ନେଲେ ମହିଷାସୁରକୁ ମାରବା ବେଟା ଗୋଟେ ଟୁକେଲ ଲୋକ ହେଇକରି ଅଜଣା ପୁରୁଷ ପିଲା ଆଗରେ ଉଲଗ୍ନ କପଡ଼ା ଲତା ଖୋଲି ନି ପାରେ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଜାଗାରେ ମଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମୋଦିରା ପାନରେ ମାଗ ହୋଇ ମତେ ବୋଲ ରଣ ରଙ୍ଗେ ପକାଇଲୁ ତନ୍ଦୁରୀ ଭାଗ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କଲୁ ମାଗ ଚଣ୍ଡୀ ରୂପରେ ତ ମା ଦୁର୍ଗା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମଦ ପିଇଲେ ମହିଷାସୁରକେ ବଧ କଲେ ସୃଷ୍ଟିକେ ରଖବା ପାଇଁ। ଆଜିକାଲି ତ ଯେମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ ଏ ସୃଷ୍ଟିକେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମଦ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବନେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଟା ରାକ୍ଷସ ମାନେ ସୁରାପାନ ବୋଲିକରି ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ନନିହ ସେ ବନ୍ଧୁକୁ ଆମର କଳା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକଲା। ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଶିବ ଭକ୍ତ କିଏ ଏହି ଉତ୍ତର ଦେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଶ୍ରୀ ଅରୁଣ ମାଝୀ କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ବାହକ। আচ্ছা শিব ভক্ত সর্বপ্রথমে কি হয়েছিল? আরে কেড়ে সুন্দর কথা এটা পুরাণর বিধান ই তুমি শুনুতিব মঞ্জনী আর সদনী সদনী গুমানী ইটা শিব পুরাণর কাহানি কে যাচ্ছ এ পিলা মনে কেড়ে সুন্দর কথা পুরাণর বিধান সুন্দর কথা পুরাণর বিধান শুনুতিব মঞ্জনী তুমি শুনুতিব মঞ্জনী जेन भक्त भी हो शिवर कथा तो बुझे श्रवण बेले এই উত্তর বলি মোর উত্তর দেব বলি মোর শ্রবণ ভক্ত কি श्रवण बेले मुझे आज घट पूजा नहीं जानबार विधि नहीं जान आमे जेनता गाउछु गायबा लोक के कहा जायछि गायक जी सुनसी हमर पुराण शास्त्र कथा सुनछन तांको श्रवण कहा जायछि। ओ केन कथा श्रवण कला कथा कह अनेक लोक